এত বেলা হয়ে গেছে এখনো গেস্টরা ওঠেনি মানে? अरे तुम्हें एक बार नॉक করে দেখবে না? अब बताओ हम जाएंगे जगाने। अरे साहब हम जगाएंगे, कहीं गुस्सा हो गया तब? আরে এটা একেবারে বুদ্ধির বৃহস্পতি, বিরক্ত হবে কেন? কালকে রাত্রিরে তারা অত ভয় পেল, তারপর তারা কেমন আছে না আছে সেটা জানতে হবে না? आप तो जानते हैं ना साहब, उस कमरे में कोई ठीक से नहीं रह सकता है, हैं? आपको तो सब पता है साहब। देखिए कल मैं बहुत समझाया उन लोगों को, बहुत समझाया, मेरी बात वो लोग बिल्कुल नहीं सुने और जाके वहीं पर सो गए। आज आप आए हैं ना साहब, अगर वो लोग समझने के लायक है तो चलिए आप ही समझाइए, शायद कमरा बदल ले। মানে কি বলছো কি তুমি? उस कमरे में पूरी रात आज तक कोई नहीं गुजार पाया मैनेजर साहब। आपको तो पता है आधी आधी रात को लोग डर से कमरा बदल देते थे। एकमात्र यही जोड़ा है, एकमात्र यही जोड़ा है मैनेजर साहब, जो मेरे लाख मना करने के बावजूद भी रह गया उस कमरे में। तकदीर बोल के भी तो कोई चीज होती है मैनेजर साहब। इतना सुबह हो गया अभी तक वो लोग उठे नहीं, पता नहीं क्यों अजीब एक डर सा लग रहा है। मुझे नहीं लग रहा कि कुछ अच्छा है। মানে इतनी सुबह हो गई अभी तक वो लोग उठे नहीं, मुझे लग रहा है कि কি কি মনে হয় তোমার? কি মনে হয়? मुझे नहीं लगता सब कुछ ठीक है साहब। वो लोग जिंदा भी हैं या नहीं पता नहीं। এই তোমায় না আমি খুন করে ফেলবো, খুন করে ফেলবো আমি তোমাকে। আমি তোমাকে আজই এখান থেকে তাড়াবার ব্যবস্থা করছি, দাঁড়াও। হাসছো কেন? হাসছো কেন তুমি? হাসছো কেন? जो आपसे हो नहीं सकता वो कहते क्यों हैं मैनेजर साहब? मेरी नौकरी कोई नहीं ले सकता है। आपको पता है मेरा भी एक छोटा सा घर है, एक संसार है, बिहार के एक छोटे से गांव में। कई साल हो गए मैं वहां गया नहीं मैनेजर साहब, कई साल हो गए। मैं अपने रिश्तेदारों से नहीं मिल सकता, अपने परिवार से नहीं मिल सकता। जानते हैं क्यों? जानते हैं बहुत बड़ी दुर्घटना हो जाएगी यहाँ पे मेरे जाने से। कई बार मैंने प्रयास किया, कई बार कोशिश किया मैनेजर साहब मेरे जाने का, लेकिन कभी कभी गाड़ी खराब हो जाती थी, कभी पता नहीं क्या हो जाता था, कभी कितनी बार तो मेरी खुद की तबीयत इतनी खराब हो गई कि मैं उठ ही नहीं पाता था। एक बार मैंने बहुत कोशिश किया, बहुत जोर लगाया और चला गया अपने गांव। जानते हैं मेरी छोटी बेटी मर गई, तब से मैं कहीं नहीं जाता, यही रहता हूं पुत बन के। कहां जाऊंगा मैं? अगर मैं चला गया तो उसे खाना कौन देगा, उसे पानी कौन देगा? मैं कहीं नहीं जा सकता मैनेजर साहब, मैं ये हवेली छोड़ के कहीं नहीं जा सकता। পাগল করে দেবে এই লোকটা, আমাকে পাগল করে দেবে। না না, কিছু একটা করতেই হবে। ভাই চলো 3 নম্বর ঘরে, আমি টুরিস্টদের সঙ্গে কথা বলবো। आप बात करोगे साहब? হ্যাঁ, কথা না বললে জানবো কি করে তাদের কি সুবিধা হচ্ছে অসুবিধা হচ্ছে? তারপর অর্ডার নিতে হবে না? আজকে তারা কি খাওয়া দাওয়া করবে জানতে হবে না? তুমি তো হয় নাকে তেল দিয়ে ঘুমোচ্ছ, নয়তো নেশা করে আবোল তাবোল কথা বলছো। मैनेजर साहब आप कभी रात को यहाँ क्यों नहीं रुकते हैं? आपको भी डर लगता है ना? दिन में आते हैं, थोड़ी देर अपने ऑफिस में बैठते हैं और चले जाते हैं। सच बोलिए तो साहब, क्या आपने उसे कभी नहीं देखा? ভাই তুমি কি যাবে 3 নম্বর ঘরে? हाँ, आप चलेंगे साहब? যাবো বলেই তো বলছি। हाँ तब कोई बात नहीं साहब, मैं अकेले जाने में डर रहा था, अब आप आ गए हैं तो हमको क्या चीज का डर? चलिए। চুপ, একদম চুপ। কিসের ভয়? কি ভয়ের কথা বলছো তুমি? दरवाजा खुलने के बाद पता नहीं क्या दिखेगा साहब। চলো।
বলেছিলে সকালবেলা শহরে এসে ফোনটা করবে। কোনো মানে আছে বলতো? হ্যাঁ, এত বেলা হয়ে গেলে একটা ফোন করার নাম নেই। মা দাঁড়াও, আমি দেখছি। বুঝতে পারছি না, পৌঁছানোর সংবাদটা না পেলে যে টেনশন করব। বারবার করে বলে দিয়েছিলাম, অন্তত পৌঁছানোর সংবাদটা তো দেওয়া উচিত ছিল নাকি? কিছুতেই লাগছে না দুজনের ফোন। আমি অল্টারনেটিভলি ট্রাই করেই যাচ্ছি, লাগছে না। আমি তো ট্রাই করছি, পাচ্ছি না তো। আরে আমিও তো ট্রাই করছি। বাহ, খুব ভালো, দুজনে ট্রাই করতে থাকো। আরে বাবা, তোমরা ফোন করতে থাকলে তো বিজি টোন আসবে, কোনো একজনকে ট্রাই করতে দাও। মা মা আমি ট্রাই করি, লাস্টে আমাকে ট্রাই করতে দাও, আমি দেখছি। পাচ্ছে না ফোনটা। কিরে, পেয়েছিস? না বাবা, নট অ্যাভেলেবল বলছে। কি করে ওদের সঙ্গে যোগাযোগটা করি বলো তো? এই বলছি যে ওই ইন্টারনেট থেকে ওই জায়গাটার কোনো নাম্বার বের করা যায় না? দেখ না। ল্যান্ডলাইনে তো লাগতে পারে। হ্যাঁ, একটু ট্রাই করে দেখ না রে, যদি ওই ভূত বাংলোটার কোনো নাম্বার পাস। দেখ না একবার সার্চ করে। হ্যাঁ ঠিক আছে, তোমরা একটু ওয়েট করো, আমি দেখছি পাওয়া যায় কিনা ফোনে। দেখি বেরোয় কিনা, চিত্ত বেরোনো। নাম্বারটা পেয়েছি। পেয়েছিস? হ্যাঁ হ্যাঁ ফোনটা কর। হ্যাঁ। মা মা, ইউরেকা! কিসের ইউরেকা? রিং হচ্ছে। ফোনটা বাজছে? হ্যাঁ হ্যাঁ দে ফোনটা দে। আরে বাবা, ওটা একটা ট্যুরিস্ট লজ। তোমার ছেলে কি ওখানে বসে আছে না তোমার ফোন ধরার জন্য? ওখানে রিসেপশনিস্ট আছে, ওরা খবর দেবে, তারপর তো তুমি বলবে তোমার ছেলেকে ডেকে দেওয়ার জন্য। কিরে, রিং হচ্ছে? হ্যাঁ, রিং তো হচ্ছে, কিন্তু কেউ রিসিভ করছে না। ভূত একটা জায়গায় গেছে ওরা, ফোনে পাওয়া যায় না। এত চেষ্টা করে একটা নাম্বার পাওয়া গেল, সে নাম্বারে রিংও হলো, কিন্তু কোনো ফোন তোলার কেউ নেই। আমি খবরটা পাবো কোত্থেকে? আচ্ছা দেখো, আমি এতবার ট্রাই করছি, কেউ না কেউ তো ঠিক পরে শুনতে পাবে, বলো। ওহো, কর, তুই ট্রাই করে যা, বুঝেছিস? তুই ট্রাই কর। চলো। হ্যাঁ, साहब, ओ साहब, मीम साहब, मीम साहब, मीम साहब, 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 ओ मीम साहब, साहब, मीम साहब, ओ साहब। दरवाजा अभी नहीं खुलेगा साहब। ना, पता नहीं वो दरवाजा खोलने के लायक भी है कि नहीं। आपको तो पता है, पति पत्नी को देख के, स्त्री पुरुष को एक साथ देख के वो कितना गुस्सा हो जाता है, पागल हो जाता है। अगर सिर्फ दो लड़कियां होती या दो लड़के होते तो इतने डरने की कोई बात नहीं थी, लेकिन औरत मर्द को एक साथ देख के, पति पत्नी को एक साथ देख के वो पागल हो जाता है साहब। থামো। জোরে ধাক্কা দাও। हैं? দরজায় জোরে ধাক্কা দাও। धक्का दूं? হ্যাঁ, ধাক্কা দেবে। এতবার করে নক করা হচ্ছে, ডাকা হচ্ছে, কোনো সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না।
তো ধাক্কা তো দিতেই হবে, জোরে জোরে ধাক্কা দাও, যাও যাও। ओ साहब, ओ मेम साहब, ओ मेम साहब, मेम साहब, ओ मेम साहब, ओ साहब, मैनेजर साहब आए हैं। ओ मेम साहब, दरवाजा तो खुला था मैनेजर साहब। তাই তো দেখছি। এই তুমি বরং এক কাজ করো, তুমি একটু উকি মেরে দেখো তো, हाँ, ভেতরে কি অবস্থা, একটু উকি মেরে দেখো না। হ্যাঁ, भीतर झांकूंगा। আর আচ্ছা ঠিক আছে, চিৎকার করে করে ডাকো, তাহলে তাহলে ওদের চিৎকার করে ডাকো। हाँ, साहब, साहब, मेम साहब, मेम साहब, साहब को लेके बाहर आइए, मैनेजर साहब आए हैं, आप लोगों से मिलना चाहते हैं। साहब, ओ साहब, मेम साहब। साहब, कोई सोया रहेगा तो इतनी आवाज सुनने के बाद भी आवाज नहीं देगा क्या? আরে কি কি বলছো, তার মানে ওরা জেগে বসে আছে অথচ আমাদের ডাকে সাড়া দিচ্ছে না? नहीं साहब, मुझे लग रहा है पता नहीं वो दोनों जिंदा भी हैं कि नहीं। এই চুপ করো তো, যত উল্টো পাল্টা কথা। শোনো শোনো, তুমি এক কাজ করো, তুমি তুমি ভেতরে ভেতরে গিয়ে একবার দেখো তো, ভেতরে গিয়ে দেখো। इधर जाओ। হ্যাঁ যাবে না, এত চিৎকার করে ডাকাডাকি করা হচ্ছে কিন্তু ওরা কোনো সাড়া দিচ্ছে না, তার মানে নিশ্চয়ই কোনো একটা বিপদ আপদ কিছু হয়েছে। আর যদি বিপদ কিছু হয়ে থাকে সেটা হয়েছে কিন্তু তোমার জন্যে। যাও 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 যাও, ভেতরে যাও। আরে দাঁড়িয়ে আছো কেন, যাও ভেতরে যাও। मैनेजर साहब, मैनेजर साहब जल्दी आइए। मर गए साहब, मंगो इनको मार दिया। চুপ, একদম চুপ, একদম উল্টো পাল্টা কথা বলবে না। যাও যাও, একটু জল নিয়ে এসো, জল নিয়ে এসো, যাও। जिंदा नहीं है साहब। তুমি কি জ্যোতিষী নাকি? যাও জল নিয়ে এসো। পালস আছে, পালস আছে। सर, 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 এই যদি কিছু হয়ে যায় তাহলে তো কেলেঙ্কারি হয়ে যাবে, বদনামের শেষ থাকবে না। না 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 না, বলরামকে আর কাজে রাখা যাবে না। বললাম এই ঘরটা তালা দিয়ে দিতে, চাবিটা আমার কাছে দিয়েছে, অথচ অথচ ঘরটা ঠিক করে তালা দেয়নি। 3 নম্বর ঘর ছাড়া অন্য ঘরে ঢোকাতে বলেছিলাম, সেই 3 নম্বর ঘরে ঢুকিয়ে দিয়েছে। पानी। सर, 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 এক্সাইটেড হবেন না, এক্সাইটেড হবেন না, আমি এই লজের ম্যানেজার। স্যার, আপনার তো জ্ঞান ফিরে এসছে, কিন্তু আপনার স্ত্রীর এখনো জ্ঞান ফেরেনি। হ্যাঁ হ্যাঁ, একটু জল জল দিন, হ্যাঁ জলের ঝাপটা দিন।
কোয়েল 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 ওঠো ওঠো ওঠো, এই তো আমি এই তো আমি এই তো আমি, তুমি ওঠো, তুমি ঠিক আছো তো? হ্যাঁ, এই তো আমি, এই তো। আমাদের কি হয়েছিল? আপনারা ম্যাডাম, আমার মনে হয় আপনারা কোনো কারণে খুব ভয় পেয়ে গিয়েছিলেন আর সেই থেকেই জ্ঞান হারিয়েছিলেন। এই বাড়িতে কোনো রহস্য আছে, আর সেটা কাল রাতে আমরা খুব ভালোভাবেই টের পেয়েছি। আমি পার্সোনালি এগুলো বিশ্বাস করতাম না, কিন্তু কাল রাতে আমি নিজে ফিল করেছি। তারপর আর এসব বিশ্বাস না করার কোনো মানে হয় না। স্যার, আমি তো আপনাদের বারণ করেছিলাম এই ঘরে থাকতে। আমি তো বারবার করে কেয়ারটেকারকে বলেও গিয়েছিলাম, তবু কেন জোর করে আপনারা এই ঘরে থাকতে গেলেন? বুঝলাম তো, কিন্তু মানুষ হয়ে যে মানুষ নয় তার কাছে হেরে যাব, এটা আমি কিছুতেই মেনে নিতে পারছি না। আমি বাড়ি যাব অর্জুন, আমি বাড়ি যাব। কোয়েল, বাড়ি যাওয়া তো পালিয়ে যাচ্ছে না। বাড়িতে তুমি যদি যেতে চাও আমি এক্ষুনি চলে যেতে পারি, কিন্তু কালকে যেটা ঘটেছে তার অনুসন্ধান করতে চাই আমি দিনের আলোতে। আমি বাড়ি যাব। স্যার, আমি আপনাকে রিকোয়েস্ট করছি স্যার, আপনারা এই ঘরটা ছেড়ে দিন। 3 নম্বর ঘরটা আপনারা ছেড়ে দিন, আপনাদের জন্য অন্য ঘর রেডি করা আছে। তারও আগে আমি জানতে চাই যেটা ঘটেছে তার পেছনে কি কোনো হিস্ট্রি আছে? স্যার, আবার হিস্ট্রি জেনে না, আমার জানা দরকার। এই যে ও বোধহয় সবটাই জানে। ये हवेली पहले मोंगो की थी साहब, बाद में ये टूरिस्ट लॉज बना। স্যার, এ কিন্তু সারাক্ষণ নেশা করে থাকে, ফলে ওর সমস্ত কথা বিশ্বাস করার কোনো মানে হয় না। इस कमरे में बैठ के आप लोग मांगो पर विश्वास नहीं कर रहे हैं? ও বাবা গো, ও বাবা! मांगो यही है, ये उसने बता दिया आप लोगों को। अब तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को विश्वास हो गया होगा कि मांगो यही है, और मांगो है। মাঙ্গো কে? মাঙ্গো কে? সে নিশ্চয় আর বেঁচে নেই। মানে কখনো সে বেঁচে ছিল, এখন আর সে বেঁচে নেই, এরকমই একটা লোকের কথা বলছেন, তাই তো? मांगो की बात मांगो के घर में बताने से मांगो नाराज हो जाएगा साहब। मांगो के बारे में जानना है तो आप लोगों को बाहर चलना पड़ेगा। স্যার, তার আগে আপনারা দয়া করে, আমি হাত জোর করে আপনাদের অনুরোধ করছি, এই ঘরটা চেঞ্জ করে নিন। ঘর চেঞ্জ করার আগেও আমাকে জানতে হবে যে মাঙ্গো কে। আমি মাঙ্গো সম্পর্কে জানতে চাই, আর সেটা আমার কাছে ভীষণ জরুরি। मांगो की बात सुनेंगे आप? सुनेंगे साहब? हैं? डरेंगे तो नहीं? কাল যা ভয় পেয়েছিলাম, একের পর এক অঘটন ঘটে গেছিল। ওই ভয় পাওয়ার পর পৃথিবীর আর কোনো ভয় নয়, ভয় লাগতেই পারে না। ठीक बोल रहे हैं आप लोग, ठीक बोल रहे हैं, लेकिन हर बात में सावधानी बहुत ज़रूरी है। मैडम, यहाँ कुछ भी बोलना ठीक नहीं। आप लोग चलिए तालाब के किनारे, मैं सारी बातें वहाँ पे बैठ के बताऊँ। আরে দাঁড়াও না স্যার, আমি বলছিলাম কি, আপনারা তো সকাল থেকে কিছু খাননি, আগে একটু ফ্রেশ হয়ে নিন, একটু ব্রেকফাস্ট করে নিন, তারপর নয় শুনবেন ওর গল্প, মানে মাঙ্গোর ঘটনা। তার আগে আমরা মাঙ্গোর কথা শুনতে চাই। আচ্ছা, মাঙ্গোটা কে? মানে মাঙ্গোটা কে? কাল রাতে যে উৎপাত করেছিল সেই কি মাঙ্গো? শুধু এটুকু বলুন, সেই কি মাঙ্গো? तो सुनिए मैम साहब, मैं बताता हूँ आपको मांगो के बारे में। मांगो कभी इस हवेली में रहता था, इस हवेली में मांगो रहता था। उसके दर्द को मैं जानता हूँ, उसकी तकलीफ को मुझसे ज्यादा कोई नहीं जानता। बेचारा मांगो कितना खुश था यहाँ पे,
नियति की आगे किसी की चलती नहीं ना। मांगो को इस हवेली से जेल जाना पड़ा, जेल। उसके बाद फांसी। मांगो को फांसी हो गई। क्या ना? अब इससे ज्यादा मत पूछिए यहाँ पे, मांगो नाराज हो जाएगा। अगर आप लोगों को मांगो के बारे में और कुछ जानना है तो हमें बाहर कहीं जाना पड़ेगा, बाहर जाना पड़ेगा साहब। ওই গল্পটা আমি শুনতে চাই। আপনারা যেখানে নিয়ে গিয়ে বলবেন সেখানে গিয়ে শুনতে চাই, কিন্তু গল্পটা শুনতে চাই। हाँ तो ठीक है ना मेम साहब, चलिए उस तालाब के पास, मैं सुनाऊंगा ना मांगो की सारी कहानी आप लोगों को। चलिए।